दिल मांगिए जिगर देंगे, दिल मांगिए जिगर देंगे, दूध मांगिए खीर देंगे, लेकिन मेरे नबी के शान में अगर गुस्ताखी कीजिएगा टांग पकड़ के चीर देंगे। अगर हमारी आवाम पानी में भी। আপনারা ভালো করে মন দিয়ে শুনে রাখুন, মুসলমানরা আমাদের শত্রু এবং মুসলমানদেররা যাকে নেতা মানে অর্থাৎ মুহাম্মদ সেই ছিল মিথ্যাবাদী, সেই মোটেও ভালো মানুষ ছিল না। মুহাম্মদ ছিল ধর্ম ব্যবসায়ী। হ্যালো মোদি দাদা, আপনি যেভাবে বলতে বলেছেন আমি সেভাবে বলেছি। আমি এবার ভাইরাল হতে পারবো তো? আরে তুই কোনো চিন্তা করিস না, তুই এবার ভাইরাল হবি। তোকে এবার মুসলমান কুত্তারাই ভাইরাল করবে। আর মুসলমানরা যদি আমাকে মারধর করে তাহলে আমার খুব ভয় লাগে। আরে ভয়ের কিছু নেই, আমি তোর পাশে আছি। তারপরও খুব ভয় হয়, কারণ মুহাম্মদকে মুসলমানরা নিজের জীবনের থেকে ও বেশি ভালোবাসে। আরে বললাম তো তুই কোনো চিন্তা করিস না, আমি আছি তোর পাশে এবং আমার সাথে ইসরায়েলও আছে, বাংলাদেশের ও কিছু লোক আছে, আমেরিকা আছে, আরো অনেকে আছে। তুই কোনো চিন্তা করিস না। আচ্ছা ঠিক আছে মোদি দাদা, আপনি খুব ভালো মানুষ। রামগিরির গালে গালে জুতা মারো তালে তালে, জুতা মারো তালে তালে। হারামগিরির গালে গালে, মোদি দাদার দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে, জুতা মারো তালে তালে, মোদি কুত্তার দুই গালে। বিশ্ব নবীর অপমান, সইবে না রে মুসলমান, সইবে না রে মুসলমান। বিশ্ব নবীর অপমান। প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ, আমার নবীকে নিয়ে যে গালিগালাজ করেছে তাকে মরতেই হবে, এবং ওই কুত্তার বাচ্চা হারামগিরি এবং তার সাথে যারা জড়িত আছে তাদেরকে আমরা হত্যা করব। दिल मांगिए जिगर देंगे, दिल मांगिए जिगर देंगे, दूध मांगिए खीर देंगे, लेकिन मेरे नबी के शान में अगर गुस्ताखी कीजिएगा टांग पकड़ के चीर देंगे। अगर हमारी आवाम पानी में भीग कर यहाँ पर इतने घंटों से बैठी है तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपके साथ वैसे ही खड़े रहे कि इतनी बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों का जोश, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, यही वो मोहब्बत है जो आज हमें ताकत दिलाती है। यही आप लोगों का जोश है, जज्बा है, जिसने आज महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक नई ताकत, एक नई उमंग और एक नई पहचान दी है। और वो पहचान ये है कि चाहे कितनी भी ताकतें तुम लगा ले, हम किसी से डरने वालों में से नहीं है। इसमें तो एक चैनल वाले ने ये बताया था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये मुंबई है। पाकिस्तान तुम जाओ, बांग्लादेश तुम जाओ, ये भारत देश हमारा है। जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। ये जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। हुकूमतें आएगी, हुकूमतें जाएगी, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Feliz havaya kuma gona deu, feliz, feliz havaya kuma gona deu, feliz, feliz havaya kuma gona deu, feliz, feliz havaya kuma gona deu, feliz. প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ।